अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन सह आज कार्यक्रम को स्वागत जनाऊछि। आज अनुचिंता अमर होइब कालर पक्षे जेणु जनकर नाम लक्षे बेनामी जीवन रे तेणु गढ़ा हेला शमशान भाव प्रवण ए जाति एबे भी गरबे ताकबरे चाही फुलाए आपणा छाती फुलाए आपणा छाती। रक्त पिपासु क्षमता लिप्सु शासक निजर प्रतिष्ठा पाई लक्ष लक्ष जीवन को बलि पकाए। जो माने बलिदान करी सेमानंकु परिचित करांती इतिहास पृष्ठारे एमानकर ना हजि जाए, एमानकु अणदेखा करा जाए। पुणी से शासकंक अंते सेमानकर कबर पाखरे थाई ए भाव प्रवण जाति भाव प्रवणतारे गर्व करे आओ पूज्य पूजार आयोजन करे, जन्म जयंती पालन करे, उत्सव मनाए। एबे आसंतु आज ए परिप्रेक्षी रे ए पृष्ठभूमि उपरे आधारित दशम श्रेणीर गल्प कालर कपल तलेर आलोचना करिबा। इतिहास रे अनालोचित चरित्र गुड़िकु प्रकाशित करिबारे गाल्पिका नंदिनी शतपथी जो उद्यम करिसंती ताहा गल्पटिकु बेस मार्मिक और हृदयस्पर्शी करिछि। कलिंग युद्ध ए संपर्क रे गवेषणा करिबा पई इतिहास रो गवेषणारत छात्र अंगद चौधरी जे नालंदा विश्वविद्यालय रे अध्ययन करुथिले कलिंग आसंती बा ओडिशा को आसंती। ओडिशा रे पाद देला परे ओडिशार माटी तांकु एभली भाबरे भाव प्रवण करिछि। अनुभव रे से भावाविष्ट होई कलिंग युद्ध को मानस पटरे देखि पारिचंती। एबे आमे गल्पटी को पाठ करिबा। तले क्षीण धार रे बही जाउथिबा दया नदीर पानी हठात फुली उठिला आउ अंगद चौधरी को आखि आगरे चाहू चाहू पानीर रंग बदली जाई होईगला लाल। पानी नुहे रक्तर नदी। धौली पहाड़र पाद देशरे एई बड़ पथर मुंडियाटा उपरे केतेबेळु बसी रहिछंती से। अंगद चौधरी इतिहासर छात्र आसिछंती नालंदा विश्वविद्यालय गवेषणा कार्य। बहु वर्ष तले मगध को आसी सम्राट अशोक कलिंग विजय करथिले। किंतु किए थिले कलिंगर राजा? काहाकु पराजित करी अशोक उड़ाइथिले निजर विजय केतन? अशोक शिलालेख पढ़िछंती अंगद। सेतिरे अहिंसा, दया, क्षमा आदि विषय रे उल्लेख अछि। आहुरी मध्य लेखा अछि राजार रंधनशाला एवं साधारण प्रजार रंधनशाला रे केतोटी मयूर मांस रंधन करा जाई परिबो। किंतु कलिंग राजांक विषय रे तो केउटी किछि लेखा होई नाही। धौली पहाड़र चारिपटे बुली बुली शेषरे आसी से बसी पड़िछंती एई पथर उपरे। सूर्यर शेष किरण केतेबेळु दया नदीर छाती उपरु अपसरी गलानी। रक्तर सुओ को चाही चमकी उठिले। चारिआडर खेतबाड़ी कुआड़े मिलेई गलानी। घंच जंगल रे भरी गलानी समग्र अंचल। तारी भितर सुना जाउछि असंख्य घोड़ा टापुर शब्द। से आहुरी टिके कान डेरिले। घोड़ा टापू और रेस्रारब सहित अस्त्रर झणत्कार रे कंपी उठिला धौली पर्वत। दुई आंठु भितरे मुह को गुंजी बसी रहिले अंगद। भୟରେ समग्र शरीर तांकर कंपी उठुथिला। अंगद चौधरी जे ओडिशा आसंती गवेषणा करिबा पई कलिंग युद्ध संपर्क रे धौली पहाड़ पाद देशरे श्रांत क्लांत होई बसी जाती। संध्या आगत प्राय सूर्यंकर सुनेली आभारे सुनेली किरण अस्तगामी सूर्यंकर सुनेली किरण रे दया नदीर जल रक्तरंजित हेबार भ्रम सृष्टि करुथिला। मनुष्य जेतेबेले भावाविष्ट होई जाए, भावामग्न होई जाए, कौनसी घटना प्रवाह रे जड़ित होई जाए, सेतेबेले ए प्रकार अनुभव आसी थाए। तेबे दया नदी ଯେଉଁଠାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ସେଠି
एभली एक परिवेशरे अवस्थान करी से भावराज्यକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ଦୟାନଦୀର ଜଳ ରକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଫଳିତ ଜଳରାଶିରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଦୟାନଦୀର ଜଳ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି। ଆଗରୁ ସେ ଏ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଏମିତି ଇତିହାସରେ କେବେ ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଲିପ୍ସୁ କ୍ଷମତାଲିପ୍ସୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ କଳିଙ୍ଗକୁ, ଯାହା ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁରୂହ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏକାଙ୍ଗ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ରମଣରେ କଳିଙ୍ଗର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ, କିପରି ସେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁସ୍ତକରେ ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇନି। ପୁଣି ଶିଳାଲେଖ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରନ୍ତି, ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଅହିଂସା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏସବୁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ରାଜ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏପରିକି ରାଜ ଦରବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବା ରାଜାର ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ତଥା ସାଧାରଣ ରନ୍ଧନଶାଳାରେ କେତୋଟି ମୟୂର ମାଂସ ରନ୍ଧାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ନ ରହିବା କଥା ତାହା ଶିଳାଲେଖରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସକ ଏତେ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ, ସେ ଶାସକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦଟିଏ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ହଠାତ୍ ବୁଲି ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଆସି ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଶିଳା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେହି ସୁନେଲି ଆଭାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଦୟାନଦୀର ଜଳ ଉପରେ। ରକ୍ତର ସୁଅକୁ ଚାହିଁ ସେ ଚମକି ଉଠିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ହେସ୍ରାରବ ସହିତ ସୈନ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ମୁକାବିଲାର ଯେଉଁ ରଣହୁଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଝଣତ୍କାରରେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟିରେ ମୁହଁକୁ ଜାକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ଆସିଛି, କ'ଣ ସବୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଭଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଖିଆଲ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଖାନ୍ଦ ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ବେଶ ପୋଷାକରୁ ମନେ ହେଉଛି ରାଜବଂଶର ଲୋକ। ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୀପ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଅଭୟ ହାତ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଯେପରି ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହି ପ୍ରସାରିତ ହାତଟିକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା? ନା, ମୋ ସହିତ ଆସ। ତୁମକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଆଦେଶ ଭଳି ଶୁଣାଗଲା ସେହି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବତ୍ ଅଙ୍ଗଦ ଅନୁସରଣ କଲେ ସେହି ଦୀର୍ଘଦେହୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗତି ସହିତ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଥରେ ମାତ୍ର ପଛରୁ କହି ଉଠିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦୟାକରି ଗତି ଟିକିଏ ଶିଥିଳ କରନ୍ତୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ।
कलिंग राजप्रासादर दरबार कक्ष निकटरे पहुंचाई दे केउआड़े चलीगले सही व्यक्ति भୟରେ मुह गाड़ी बसिछंती। ए समय एक अजणा हाथ सते जेमिति तांको पिठी परे स्पर्श कला। चमकी पड़िले से बेश पोशाकरू एमिति भी अनुभव होउथिला सते जेमिति से जणे राज परिवार व्यक्ति विशेष। तेणु से संदेह न करी पचारिले से दीर्घदेही पुरुषंकु आपण कौन कलिंगर महाराजा। मात्र ए प्रश्नर उत्तर रे से दीर्घदेही पुरुष उत्तर देले ना तुमे कलिंगर महाराजा को देखिबा को चाहुछ तो आस मो सहित। चलिले अंगद मध्य तांकर हाथ धरी चली थांती। मात्र तांको सहित चलिबा तांको पाई भारी कष्ट होउथाय। बहु क्षिप्र गति रे चली थांती दीर्घदेही पुरुष। तेणु से अनुरोध कले आपणकर गति टिके शिथिल करंतु काहेकि ना मु आपणकर चाली सहित ताल देई चली पारुनी। मात्र से दीर्घदेही पुरुष उत्तर कले मु तो दुनिया रे सबुठारू अधिक गति रे चले, शीघ्र चले, क्षिप्र गति रे चले। एठु आमे निश्चय अनुभव करिबा जे दुनिया रे क्षिप्र गति रे किए चले। निश्चय काल अथवा समय, काल बा समय जे तांकर अनुभव रे आसीचंती आउ कलिंग राजदरबार को टाणी नहीं जाइछंती जोठे से पुणी अनुभव करिवे राजदरबार आउ कलिंग युद्धर विभीषिका। कलिंग राजप्रसादर दरबार कक्ष निकटरे पहुंचाई दे केउआड़े चलीगले सही व्यक्ति। अंगद देखिले महाराणी कुरुबाकी धीरे धीरे ओह्लाई आसुछंती पाहाच परे पाहाच अतिक्रम करी दरबार कक्ष को। दुई पटे दास दासीगण मुंड टेकी नुआई सम्मान जनाउछंती। महाराणी को प्रवेश मात्रे दरबार कक्ष समस्त गुंजन स्तब्ध होई गला। पात्र मंत्री पारिषद वर्ग समेत समस्ते सेना नायक माने संभ्रम अभिवादन जणाइले महाराणी को। कुरुबकी निजे आसन ग्रहण करी अन्य मानकु बसिबाकु निर्देश देले। गृहरे आसीन समस्तଙ୍କ मुहरे गभीर उत्कंठा। केही कान डेरिले हुए तो शुणी पारंता केवल द्रुत हृत्स्पंदनर शब्द। समस्त उद्वेगर अवसान घटाई महाराणी कुरुबकी घोषणा कले महाराजांक अवस्थारे कौनसी परिवर्तन होई नाही। से किंतु से आपण मानकर विचार पई एक वार्ता पठाइछंती। केवल महामंत्री निजर आसनर उठी कहिले आज्ञा करंतु महाराणी। कलिंग महाराजांक समस्त आदेश शिरोधार्य। कुरुबकी उपस्थित समस्तଙ୍କ उपरे आखि बुलेई आनिले। तापरे धीरे धीरे कहिले आमर एकमात्र दायद राजजेमा राजेश्वरी को महाराज ए राज्यर दायित्व अर्पण करने को चाहती। तांकर अनुपस्थित रे वर्तमान ठारू से समस्त कार्य परिचालना करंतु बोली महाराजांकर इच्छा। एठी पुणी पात्र मंत्री सभासद मानकर सम्मतिर प्रश्न उठुची कुआडू देखिबा। राज परंपरा राजा बा राणी जेते बेले आसंती राज दरबार को सेते बेले समस्ते राज दरबार उपस्थित थिबा सभासद वर्ग ठिया होई अभिवादन जणांती। तापरे परे राजा बा राणीकर आसन ग्रहण परे तांकर निर्देश रे बसंती ताहा भी एठी घटिछि। महाराणी कुरुबकी राज दरबार को प्रवेश करिसंती। समस्ते अभिवादन जणाइछंती आउ निजे आसन ग्रहण करि सारिबा परे से अन्य मानकु बसिबार सूचना दैछंती। आउ समस्ते उद्वेगर सह उत्कंठार सह चाहि रहिछंती महाराणी। काहेकि ना ये जो दुसमय महाराणी कौन विचार करिवे कि संदेश देवे ए वार्ता समस्ते जानिबार जो उत्कंठा रहिछि ताहा गोटे नीरव परिवेश सृष्टि करिथिला। याकु वर्णना करिबा पई गाल्पिका गोटे सुंदर वाक्यटे व्यवहार करिसंती। जदि केही कान डेरी शुणे ताहेले तो केवल शुणी पारिबा द्रुत हृत्स्पंदनर शब्द। जेतेबेले उत्कंठा आसी थाए सेतेबेले केवल द्रुत हृत्स्पंदन ही हेई थाए। आओ सेई आवेगरे समस्ते अनेई रहिसंती खबर कौन संदेश कौन महाराणी को मुहरु शुणिबे। महाराणी काल विलंब न करी राजांकर स्वास्थ्य संपर्क रे सूचना देले। तांकर अवस्था बहुत खराब। तेणु से एक वार्ता पठाइछंती। जदि आपण माने अनुमति दियंती मु ए वार्ता आपणक पाखरे प्रकाश करिबी। महामंत्री जी कि राज
ଦରବାରରେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ମହାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୁକାବିଲା କରୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ, ରାଜା ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ, ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ଏ ଉକ୍ତିଟା ଟିକିଏ ଆମକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ନ ନେଇ ନିଜେ ରାଜା ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲେ ବି ଏଠି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ବା ମହାରାଣୀକୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି ଆମେ ପର କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।